Keba Azamara Adi Block में honorable BSc Chairman था सुनील वर्मा ते मोंगिया Adi Block में BSc Chairman था सुनील वर्मा ते सुनील कोटी वर्मा तुलसीकर Adi Block में ते सुनील कोटी बुलोनी IWP Central Committee ने President मैडम सुधारानी तमातिया ते सुनील General Secretary IWP Madam Siti Harupini Tini Arahol Bising of Nike Joto Salsa Joto Nala Jagawa Lama Tensa Tomayani Hatna Kasama Jawa After election in Korea campaign Isha Guru Malaysia 5 Agustus tahun 2023 Assembly Election Payung Baru Mekanigo Sini Baru Soti Babe Wansokani Bagai Jaranan Mani Bagai Hai Baksa Agin Inna Kesama Kipilai Hai Hai Dabo Sudah Naran Sinawa Sinia Nia Prampai Korbo Sini 40 परिवार का सकाशी तय अक्षर बुता आगे से आईते के प्रसाद तंबाई मनीनो सारा तिब्रवल से हमारे ट्राई इलेक्शन पड़ेगा प्राय तब 3 मंथ चले तो इलेक्शन पाई मनी 3 मास लगातार सालसापनान तब जिनिस पदम तो सालसापनान नगो Ma atau bagaimana aku ibang ani tumakin para nogan satu apa nama sama aku. Sare si nasiam jalan-jalan kan kebalik na hampai lalu, bono balik na makromo. Finally, Secanggo Prize Sarpazin Secanggo Sini MCC Conference Sunggo December ni Thus This of this among here Sini Kaisa MCC Conference Sungmani Jalawo Bini Nabatran Kasar Sini Saromi Das Sini Kaya Another MCC Conference Jangan Tamu Polisi Kaya Nebo Tamu Sidang Nalaiman Kain tangi sangi mani jalawa bonabol program kain mana kami sangi mani boka petisnani Loris Maria. Ya atas ini sare si dewa bosso. Norok je tomane norok leader. Je thayara ko thayara lompo. Je thaymani disinga kona norok mati yulnai. Je thaymani disinga norok mati yulnai norok leader mangnai norok satukan mangnai. MCC conference na nol successful laye program chalaw lagi. Omong hai sabai mani log na sini December ni Python ni jalawang kangka do hospital kelaiya. Januari ni पहिला ni dinam kangka di ponni 2 hari jawang kangka ini hama chakar. 2023 ni election Secanggo kabang division omahai teman-teman kaisa citra bongka kayakta division angkat bono UIPP bono IPP bono IWP bono artisya bono party karan kebu kerja परिस्थिति हो बताओ Even 2023 ni election Secanggo bahino kabang biroधी dal ro omona prochar kanya ni chesta kaiya IPF ni symbol kerja leader kerja MLA kerja minister kerja paitha dong kangkai 2023 ni पहिला ni Januari 1 तारिख Januari rom kangkai jepon ni tudaw kangkai sare si botong gama di bawah kerja Now khabai lain na hasil sendara IPF ke para ka formai tamona jo. Bazara IPF na hamdai tamai lo kangkai
एक निजी दल मिनिस्टर पार्टी करी थांगो एक निजी दल एमएलए तमारे बासाया करी थांगो लीडर तमारे बासाया करी थांगो पाइखा गांगासिनि पार्टी नि सुप्रीमो बो पदन्त दिल्लां माथोसियो नौका बाइक लाइन है माथोसियो अमर हाइलाइनो तरक जों जे तंलायमानखौ तंलायसिना नंनाय जरा जरा सिने आचार्य सिने पार्टी प्रेसिडेंट बिनि नगन थांलाय जाव मीटिंग बिहन गागाय 7 जन 8 जन बारा खाया के सारखै योग या को खायो जों नागान कोनिबो फलो फायलाय जाव 2023 इलेक्शनाव आइपे तेनरनि केबो करिखा नर नरना जों सीट नानि मतन परिस्थिति गरै आइनिसो सागम गागाय सिने नेशनल पार्टी नि थांनाय राव आइपे तेनर सबायदि दल गया करदि इशू गया करदि बे जोंना कायसा सीट नानि कोनो दिनखौनो जों मानिलाय मालिया जेदा बास्तव जेबो नंस्तु 2023 जों कोनो दिना पार्टीना सबायनानै गाबिले जों समर्थन खालायनिया जों कोनो दिना पार्टीनाले जों बियो कसम लिमालिया कारण कायसा पार्टी संसायखौ माने अनेक अबदान दङ जत्तनि अबदान दङ आनि साइजों अबदानिया इभेन 10 বছর 15 বছর 20 বছরनि পরে বড় প্রশ্ন খাইমनु जों नरनो पार्टी ने याफारि कबमाने यागुलो नरा पार्टी ना बोमाहाय परिस्थिति वत लांखा आपरे तुम दबाव मारनाय पब्लिक नि थानि लोगो नि थानि लीडर नि थानि अब बागै वन सगैनो आ पार्टी ना कोनो दिना कोनो संसबायनि आंनाय आ इलेक्शन जों जे तमाने जरा दैफोना जों 2018 बीजेपी बे एलायंस आ 23 कोनो दिना कोनो जों सीपीएम नाले समर्थन खालायमानिया सीपीएम ना त्रिपुरानि हयतो ननानि बागै सारा त्रिपुरा जत रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खालायखानि र ताबत रिजनल पार्टी र बड़ा पर्यंत इलेक्शन फायगा कांग्रेस बे एलायंस लायो रेजाल्ट दिखांगाय त्रिपुरा सारा बुजागो इलेक्शन नि सिगां नंबर फायगा नि दिरि लायो आईपीपी एनएसपी ताम दल तियै कांग्रेस बे एलायंस लायो राम बस्ता तुबो लायो बाग लायो इलेक्शन सिनि त्रिपुरा सारा न कवर चारगोय फिले अंखरगो निर्वाचन जखन पाइखा रेजाल्ट दिखांगाय हेल गागाव सीपीएम नि जेंटिं नेता याबो बुजागो सिनि बरला आपरका नेतानो फोन खायो माया सारे सिदेवना आसे कष्ट खायो आ पार्टी ने संसावै सीपीएम नि विरुद्ध लड़ाई खायो सीपीएम 25 বছর ক্ষমতা তমানি জরাবসি তিনি বাধ্যতা খাইকা তিনি বরনা আলাদা রাজ্য সামনে বাগৈ আলাদা রাজ্য সামনে বাগৈ বাধ্য খাইমানে জরাবা কাইসে ভয়ঙ্কর ন সিগনিসিয়া কাইসে আলাদা রাজ্যের দাবি কিসানে আবার থুলতমনি কগিয়া কোন রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি হিম্মত করে একমাত্র এনসি দেবনা সাইজন হিম্মত পেয়ে দল থমই আলাদা রাজ্যের দাবি কিসা হই সিপিএম এর লড়াই খাইয়ে কত বড় কেস টাকা কত বড় अत्याचार खाई जगह कत बर बुथार जगह सिनि बरला इभेन तिब्रालेन साना निथां तनिबो लामा कासै बुजमानि दंगो तिब्रालेन साना निथां तनिबो गाड़ी एक्सीडेंट नि लामा कमानि दंगो तिब्रालेन साना निथां तनिबो मबल मुक्ति खिलाय गोबां बर थांफै वा जगै कत कष्ट खाइमानि दंगो कत समय दामानि दंगो आपना नन बाइके सबाय मानिया सीपीएम नाले समर्थन खालायनि आंनाय जों दिनै 2023 बीजेपी बायनो दंसिनाय एकमात्र सिनि दफाना बियोग नमाना हिंकालका सिनि दफानि थानिबो जदि आदाय खालामनि हिंकालकाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि याक नन जों मारना हिवान सगैनो 2018 जरा आईपीपी पार्टी दंगै मिनिस्टर दंगै एमएलए दंगै जरा पार्टी ने लीड खालायनि थांनाय र भारतनि पॉलिसी नन जों कोने दिना इग्नोर खाया भारत नन जों कोने दिना डिलीट खाया आंनि वान सगै जों हेन हाइटे हिसाब बीजेपी बाय एलायंस थायै 2023 इलेक्शन बाथौ किन्तु आफ्नो सल्तान हुनै आईपीएफ नि क्रिखा सिंबल क्रिखा नेता क्रिखा किछु क्रिखा आईपीएफ ने सामन नांगलिया हमने सब 2023 इलेक्शन सिकांगो आं मुइतमानो ताबुक जे बार्निंग इश्यू सोले तमने ताबुक जे इश्यू तुयै कक बांगाय तमने ताबुक जे इश्यू तुयै मुभमेंट खाले तमाय माने सिरिगे तमाय माने इलेक्शन पायै एडीसी इलेक्शन पायै जखन खुमुलम ऑडिटोरियम हल कर्मचारी नि संबोधन जखन
एडिसी नि इएन থেকে শুরু করে এমডিসি থেকে শুরু করে যত কম নারমানি জরাব जों खोनाबोता मोहनाय যদি রাজ্য সরকার এডিসিনে রাংরিয়া কাঙ্কায় जों কোনদিন এমডিসি চেয়ার আতবি দংয়া প্রয়োজন অংখাঙ্কায় जों আরো জায়গানি চেয়ার না ইয়াকারে जों রাষ্ট্রসভা অংখনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে जों চেয়ার ইয়াকারে ফাইনায় এমডিসি পদ ইয়াকারে ফাইনায় ওমাহাই কত নাই দিনে বড় আনুষ্ঠান আইপিএল সম্মানের গাবে দিনে তেইশ ইলেকশনের পরে আইপিএল করেইছা আইপিএল নাংলিয়া আইপিএল সিম্বল করেইছা তাও তামনে ভাবে আইপিএল খরচা তো তোমানে এরিলে খরচা তো তোমানে মিনিস্টার বনা তামনে আসমা থাকে থামকবা চিকন সাইসুনতি অমহাই ইস্যু যারা কংগ্রেস জরাব এমপি তামনে জরাব কংগ্রেস 30 বছর চালমানি জরাব অমহাই ইস্যুর কাপন তামনে ভাবে কি সাজা গিয়া তান ভাবে লাগু ফলাজে গিয়া সিপিএম এর প্রায় 35 বছর কমনে জরাব ইস্যু গিয়া কমাইতো তাবনি চিকন সাসা ইস্যু নতি তাবক যে কবালাই কমলাই নামে কয়জন এমডিসি খরবসক এমডিসি রিসেন্টলি কাছে রাজ্য সরকার আর নয় আঙ্কায় সে এমডিসি পর্যাকার নাই রাজ্য সরকার যদি সিরি কম নাই আমরা সিরি বিল পাস করে আঙ্কায় সে ইএম পর্যাকার নাই সিরি খবরে প্রত্যেকটা কর্মচারী মানে ইয়াফা খরবুই নাই কও সারায়নি কয়জন এমডিসি পর্যাকার থাকেনি কয়টা এডিসি নি বিল পাস করে আমরা কয়জন এমডিসি পদ কয়জন এমডিসি চেয়ার ইয়াকার থাকেনি itu sebelah jalan luar biasa. Cikon saya sendiri sebelah jalan luar biasa, bukan tindak kari. Bawa saya ambil pegang kene tini di plaza dua pani seri sana mai. Ang challenge tu, kebal jadi omah hai kaya bond paper signature huai, jadi sebelah jalan luar biasa saya sendiri siapa huai jadi. Baru lepas di plaza jadi tiap jalan ini jadi guarantee huai mana bukan kaya. Ang sebelah jalan luar biasa tiap orang bond paper signature mana bagi tiap orang. itu doa nanti kalau dia rasa dikhanya ni bagai, air kita semua nang kebun doa ni khani wa di peralatan isu na semua kebun doa ni khani khamat ayah khana ni bagai le, nang kalau dia orang semua khana khani ni. Nyuka, telah orang pun doa ni orang pun pun ni parti ni certificate dia pun Anil Chandra Sarkar CPM ni minister, bani besarnya ni parti ni certificate dia pun yang mana election lawai khairi tabuk sini Mohanpur Assembly Constituency General Seat Ratanlal Nanta samane jagawa kubon dofani bolona nangini party ni certificate huinai nang 2023 election nang bana samatan khairi huinai nang election basare thapa ko tumna jana burum ni lage piye ni party ni certificate huinai bana vote basare hu buma hai jati ni andolon buma hai dofani andolon alo tahu biar tangan berona loge tinggi, ni parti ni saya berona na parti dikat, ni parti ni saya berona na saya dolona na ni parti ni certificate dua puluh bahasa dikat, ni berona tahu loge tinggi ni andolan kali, ni tahu berona loge tinggi kali ya, awalnya bagai tak kau berona ni penyewaan kau pun tahu naik, IPL ni ciri bisnis kamu, macam sini saran si deborna buat beri thangkana. Ini orang mau jawab saya. Jara IMP diklaim kemarin jara 2009 sini 2018 पहुंचा जरा IMP diklaim kemarin 2018 पहुंचा IMP diklaim कुछ रहा हो मात्र NC डेवलपमेंट सोल्व का IMP जो कंपनी NC डेवलपमेंट बैंक में जाता हूँ मुझे बहुत कवर से चाकना में चीनी खाना तामने बालनाई दिशो चीनी खाना दसों चीनी खाना बताने तो दो टुकड़ा खाना ini salah जों आपरे जवाब मानि तंगो एनसी डेवलपमेंट थ्री थामनि या बोलफनो लाखो एनसी डेवलपमेंट मा आसायनाय नों बतिफ्रा हाव जबे आसि खायनाय थांगाय नों बतिफ्रा लेन आंदोलन मा खायनाय नों बतिफ्रा लेन आलादा राज्य नों मा साननाय नित्यम खमलम चैलेंज सुन समान तंगो তিনি বাস্তব না আখরে ইলেকশন পরে এনসি डेवलपमेंट तो देंगे